Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode de la microéconomie S2. Donc, la microéconomie S2, un petit récap, donc il n'y a que la microéconomie S2, on s'intéresse plus précisément le producteur. On a dit que le producteur, au contraire, le consommateur. Le producteur a dit une analyse à court terme et une analyse à long terme. On a expliqué pourquoi. À court terme, on va prendre en considération que seul le facteur travail qui est variable, mais le facteur capital, il est inchangeant. On a expliqué pourquoi. Donc, il n'y a que, donc, il y a adapter la capacité de production d'IANA à la demande. Au cas où تزادت لنا la demande غير واحد الشهر راه من الراسونيل اننا نغوكريتيو دي سالاري انتريم باش نمشيو نشريو دي ماشين كي سون تري تري شير. دونك هادشي علاش ا كور تيرم كنبقاو نلعبو غير بلو فاكتور ترافاي لو فاكتور كابيتال كيبقى فيكس. مي ا لونغ تيرم ملي كتكون عندنا اون فيزيون ا لونغ تيرم كتكون عندنا واحد ليفولوسيون ا لونغ تيرم هنايا اون بو موديفيي لي دو كو سا سوا le capital, c'est-à-dire les machines, les locaux, etc. et les salariés. Très bien. Donc, la productivité à court terme, il y a la productivité totale, la productivité moyenne et la productivité marginale d'un facteur de production. Le facteur de travail, mais il y a la même chose qu'on a le facteur du capital. Donc, d'abord, on va l'analyse de la productivité à long terme. Donc, à long terme, la fonction de la productivité, donc, elle dépend du facteur capital variable et du facteur travail qui est variable. Donc, la question qui se pose, il y a la problématique du producteur. Le producteur, donc, généralement, il y a deux problématiques. La première problématique, c'est de choisir la combinaison optimale pour produire une quantité donnée au coût le plus bas. C'est-à-dire, un médecin jette la commande, il y a un client qui a 100 unités. Donc, la contrainte est de 100 unités. Donc, le producteur est un optimisateur. Donc, on va optimiser غادي اوبتيميزي لينا لي كو دونك هو غادي يقول pour produire هاد لي 100 unités شنو هو لو كو لو بلو با اللي يقدروا يتعامل به tout en maintenant la même qualité, c'est-à-dire la qualité attendue par le client. Donc dans ce cas-là, la problématique ديالنا هي la minimisation du coût total sous la contrainte ديال خاصنا نصايب 100 unités par exemple. على حساب la fonction de productivité d'IL. La fonction de productivité représente la contrainte technologique. La technologie Voilà, donc la deuxième problématique, c'est choisir la combinaison optimale pour produire la plus grande quantité pour un coût donné. Supposons que je dispose maintenant de 500 millions, le maximum. Le maximum. Donc, il y a la deuxième problématique, c'est de maximiser la quantité à produire selon la fonction de productivité en prenant en considération la contrainte du coût. Donc, on dit 500 millions, on affecter les deux facteurs. Facteur travail et facteur capital. On finir la meilleure combinaison entre facteur travail et facteur capital. Très bien. Donc, généralement, pour résoudre les deux problématiques, on la méthode de Lagrange, le module de le consommateur. Donc, la méthode de Lagrange, ce que je voulais, la fonction de Lagrange, que je voulais, égale à la fonction à optimiser plus lambda, le coefficient de Lagrangien, la fonction contrainte égale à 0. Donc, on a contrainte égale à 0. Voilà, donc il y a la fonction de Lagrange que la condition du premier ordre, c'est-à-dire que la dérivée pour les trois variables. Je nomme les trois variables huma lambda, facteur travail et facteur capital. Donc on dit la dérivée ديالهم بثلاثة كنديرهم كيتساويو لنا 0.
Donc, donc nous dérivé de L par rapport à K égale à 0, par rapport à L égale à 0, et par rapport à lambda égale à 0, la contrainte, la contrainte. Très bien. Donc, nous la combinaison entre les deux facteurs, c'est-à-dire le rapport binaire, mais le rapport binaire, que je dis 2K, égale à 3L. Il y a le rapport binaire qui fait substituer entre les deux facteurs, et puis je remplace la contrainte parce que la combinaison à optimiser. Inch'Allah, je vais faire des exercices pour bien assimiler la méthode de Lagrange ou pour résoudre la problématique d'une optimisation avec une seule contrainte. Très bien. Voilà, donc la problématique avec plusieurs contraintes, c'est Inch'Allah, غادي نشوفوه في la troisième année, la matière de la recherche opérationnelle. Très bien, donc la méthode de la fonction de Lagrangien nous permet de résoudre les types de problématiques de l'optimisation, que ce soit maximisation ou bien minimisation, que tu as le Voilà, donc d'abord, on va voir ce qu'est isocante. Donc, on va isocante ou isoproduit. Donc, c'est l'équivalent de la courbe d'indifférence pour le consommateur. Donc, la courbe d'indifférence, on représente toutes les combinaisons des deux biens qui représentent le même niveau de satisfaction. Là, c'est la même chose, le producteur. Le producteur, c'est l'objectif d'IA, mais si satisfaction, l'objectif d'IA, d'abord, la production. Donc, isocompte, l'isoproduit, la courbe que tu représentes toutes les combinaisons efficaces de K et L qui permettent d'obtenir le même niveau de production. Donc, la courbe isocompte ou l'isoproduit représente un niveau de production donné. Donc, maintenant, l'isocompte qui est 3 représente un niveau d'IL 90. C'est-à-dire, les combinaisons de la courbe fokania, les combinaisons des facteurs de production, qui font unités de produits finis. بالنسبة Q2 par exemple كتساوي لنا 75 donc كاع les combinaisons qui figurent في هاد la courbe هادي Q2 كاملين بهم كيخولوا لي انني نصايب 75 unités de production. غير هو la question qui se pose donc انا مثلا بغيت نصايب 90 unités ياك بغيت نصايب 90 unités donc ضروري غادي خصني نختار une parmi les combinaisons اللي كاينين في Q3 mais اين وحده parmi هذوك les combinaisons اين وحده غادي نختار غادي نختار هذيك اللي كتخلي ليا كتقام عليا باقل كو. دونك هنا غادي نشوفوا لي ديفيرون ميثود كاينه لا ميثود ديال لاغرانجيان كاينه لا ميثود غرافيك هي اللي كنشوفوا دونك البيدجي ديالنا مع لا كورب ديال ايزوكون. دونك البيدجي ديالنا هي اللي كنسميوها ايزوكو غادي نشوفها ان شاء الله dans une épisode ultérieur ان شاء الله. Donc, isocompte représente toutes les combinaisons efficaces de K et L qui permettent d'obtenir un même niveau de production. D'abord, les courbes des isocomptes ont certaines caractéristiques, les courbes d'indifférence. Par exemple, plus on s'éloigne de l'origine, plus la courbe représente un niveau de production qui est plus élevé. La deuxième caractéristique, deux isocomptes, ما يمكنش ليهم يتلاقاو لينا ديما كيكونوا باراليل انتر eux ما يمكنش ليهم يتلاقاو لينا. الا بغيتو ندير لكم ديمونستراسيون ديال هادشي هذايا غير كتبوا لي في كومونتير باللي بغيتو تعرفوا لا ديمونستراسيون ديال هادشي هذا ونشرحوا لكم dans une épisode ultérieure ان شاء الله. دونك عاوتاني عندنا parmi les caractéristiques عندنا كو كيف ما كتلاحظوا هاد لي كورب ديال ايزوكونت شنو هما ce sont des courbes décroissantes. donc الا كانوا décroissantes شو كيعنيو لينا انه الا بغينا نزيدو نطلعو في لا كونتيتي ديال ال غادي خصنا نهبطو لا كونتيتي دو كا. دونك هادو هما دي كورب كي سون ديكرواسونت الا بغينا نطلعو من لا كونتيتي دو ال خاصنا نهبطو بلا كونتيتي دو كا. c'est-à-dire que هاد لي كورب ايزوكونت représentent des facteurs qui sont des facteurs de substitution, c'est-à-dire je peux substituer entre le facteur K et le facteur L. Très bien. Et finalement, les courbes, ce sont des courbes convexes. Sous les courbes convexes.
كورب كونفكس كيعني انه ديريفي ديالها تناقصيه c'est-à-dire la cadence تناقصيه لو ريتم تناقصي. دونك ملي كنقول لك هاد لا كورب هادي elle est convexe, cela signifie que la pente ديالها غادي نشوفوا par la suite que la pente هي le TMST. فحال بالنسبه للكونسوماتور شفنا que la pente ديال les courbes d'indifférence هي le TMS, le taux marginal de substitution. هنا عاوتاني la même chose, la pente اللي هي la cadence باش كتوقع l'évolution هي le TMST اللي هو le taux marginal de substitution technique. دابا الا كانت لا كورب elle est convexe, هادشي كيعني لينا انه la pente ou bien le TMST il est décroissant. شنو كتعني لنا décroissant؟ شنو كتعني لنا décroissant هي انه هنايا او ديبي لا كورب باش ندوز من هاد لو باني هذا لهاد لو باني هذا، يعني باش نزيد دي زونيتي دو ار غادي خصني نضحي بزاف من لي زونيتي دو كا. مي هنايا فيغ لا فان باش نزيد اون اونيتي دو ار غادي خصني نضحي غير بشويه من لو فاكتور دو كا c'est-à-dire du capital. Donc هادشي اللي كيعني لينا un TMST qui est décroissant. Très bien. Donc شفنا isocompte. هاد لا كارتوغرافي هادي كامله qui représente l'ensemble des isocomptes كتسمى carte d'isocompte. دابا غادي نشوفو le TMST اللي هو le taux marginal de substitution technique entre le facteur travail et le facteur capital. Donc le TMST mesure le nombre de cas que l'on peut retrancher et remplacer au rang pour maintenir le même niveau de production. علاش هادي c'est très important pour maintenir le même niveau de production, c'est-à-dire كنبقاو في la même courbe isocompte. Déjà c'est quoi le TMST? C'est la pente d'une courbe. ملي كنقول لك le TMST c'est la pente d'une courbe هادشي كيعني ليا بلي راه خاصني ضروري كناناليزي en termes d'une seule courbe كيخصني ضروري نبقى في la même courbe. Et donc انا خصني نبقى في la même courbe donc كيخصني نبقى في le même niveau de production حيتاش عندنا que chaque courbe représente un niveau de production donné constant. Voilà, donc انايا كنشوف le taux de substitution, tout simplement le TMST ou le taux de substitution entre les deux facteurs tout en maintenant le même niveau de production حيتاش كنبقى في la même courbe. Très bien. مثلا هنا بالنسبه للكي3 اللي كتساوي لنا 90 اونيتي غادي نشوف باش ندوز من هاد لا كومبينيزون هادي c'est-à-dire انا بغيت نزيد واحد لو نومبر دوني ديال ال شحال غادي خصني نقص من كا ونبقى في لو ميم نيفو اللي هو 90 اونيتي دو برودوي فيني. Voilà, donc mesure le nombre de cas que l'on peut retrancher pour maintenir le même niveau de production après avoir ajouté une unité de L. Donc, quand on a le même niveau de production, brit nzid les unités de L, khasn qasm les unités de K. Donc, le taux de substitution, vous voulez qu'on le TMST. D'abord, je vais vous ce qui s'appelle le TMST. Le TMST LK qui s'appelle la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. C'est la productivité marginale de L. Il est dérivé de la fonction de productivité par rapport au facteur L. Aux productivité marginale de K, il y a la dérivée de la fonction de productivité par rapport au facteur K. Très bien. Je vous la démonstration d'elle. Qui est une jauge, on a cherché à analyser comme donc l'équation هذه شو كتسمى le différentiel. Donc هادشي كيقراو الناس qui sont spécialisés في la mathématique كتسمى le différentiel. كتعني لك انه la variation de K شو كتساوي؟ هي variation de K على variation de M dans votre variation de L plus variation de K à la variation de plus variation de Q à la variation de K fois variation de K كتساوي لينا 0. غادي تسولوني علاش variation de Q égale 0. علاش؟ حيتاش حنايا خدامين في لا ميم كورب ايزوكونت. حنايا عندنا شنو عندنا في لا ميم كورب ايزوكونت؟ عندنا une même courbe isocompte représente le même niveau de production. يعني que ça soit في هاد لا كومبينيزون الاولى ولا في هاد لا كومبينيزون الثانيه جوج بهم كيصايبوا لينا 90 ديال اونيتي دو برودكسيون. c'est-à-dire شحال غادي تكون لا فارياسيون دو كي في لا ميم كورب؟ غادي تكون زيرو حيتاش هنايا عندي 90 وهنا عندي 90 ناقص 90 هي زيرو. Ça marche. Donc كتساوي لينا زيرو.
شنو عندنا que la variation de Q et la variation de L راه هي dérivée de Q par rapport à L. La variation de Q par rapport à la variation de K هي dérivée de Q par rapport à K اللي هي productivité marginale de K. Donc هذه productivité marginale de K مضروبة في variation de K وهذه productivité marginale de L مضروبة في variation de L. هي هذه هاي productivité marginale de L مضروبة في variation de L productivité marginale de K مضروبة في variation de K. غير هو هنايا غادي نشدو هاد لابارتي هادي ونجيبوها l'autre côté de l'égalité يعني في بلاصه زيرو. دونك الى جيت l'autre côté de l'égalité غادي نزيد عليها هنايا موان. تري بيان غادي نزيدو عليها موان. تري بيان دونك ملي غادي نزيدو عليها موان دونك شوفوا معايا هنايا نجيب الفارياسيون دو ال نجيبها هنايا لتحت غتولي عندي فارياسيون دو ك على فارياسيون دو ال وهاد productivité marginale de K نجيبوها l'autre côté غتولي لنا productivité marginale de L sur productivité marginale de K. Donc غادي تولي عندي لو تي ام اس تي ال K اللي هو موان لا فارياسيون دو K sur la variation de L حيت شنو قلنا لو تي ام اس تي راه هو لا بونت ديال لا كوب. وشنو هي لا بونت ديال لا كوب في نيمبورت كيل كوب في لي ماتيماتيك ديما لا بونت كتساوي الفارياسيون ديال y على الفارياسيون دو x. هنا عندنا هنايا ما عندناش x و y عندنا هنايا k وهنا l. دونك لا بونت ديما غادي تكون كتساوي لنا هي فارياسيون دو k على فارياسيون دو l. تري بيان فوالا دونك لو تي ام اس تي كيساوي فارياسيون دو k على فارياسيون دو l اللي هي à partir de cette démonstration خرجت لنا كتساوي productivité marginale de L sur productivité marginale de K. فوالا دونك هنايا تقدروا تسولوني واحد السؤال علاش هنايا مديور موان هنايا كاين موان هاد لو موان هذا علاش حيتاش ديجا حنا عندنا هاد لي كوب هادو سي سون دي كرواسون سيتادير هاد لا فارياسيون هادي غادي تخرج لك نيجاتيف مي حنايا في لا ميكرو ايكونومي كنعتبروا انه لو تي ام اس تي و بيان لو تي ام اس في لو كونسوماتور ديما كناخذهم اون فالور بوزيتيف دونك هادشي علاش هنايا زايده الموان. فوالا دونك بالنسبه لو تي ام اس تي ال كا ou bien le TMS بالنسبه للكونسوماتور بالنسبه لنا ميكرو ايكونومي on va admettre انه كياخذ دي فالور بوزيتيف مي هو en réalité راه هاد لي كوب هادو ce sont des croissants c'est-à-dire que la pente ديالهم elle est négative. Voilà mais حنايا pour simplifier les choses كناخذوا le TMS ou bien le TMST en valeur positive. OK donc شوفوا donc في les exercices غادي نخدموا les deux égalités. Soit غادي نخدموا ب TMS TLK كيساوي variation de K sur variation de L ou bien كنخدموا ب TMS TLK كيساوي productivité marginale de L sur productivité marginale de K. Donc on va travailler deux exemples. Et nous, le premier exemple. Supposons la fonction de productivité d'un producteur Q égale à L à la puissance 0,6 fois K à la puissance 0,4. Calculer le TMS TLK. Donc pour calculer le TMS TLK, il faut en premier lieu calculer la productivité marginale de L. Liée à la dérivée de Q par rapport à L. Donc ce qu'on dit, il y a une dérivée partielle. Donc ici je vais dériver par rapport à L. كنعتبر K comme une constante. Donc كنخليها هنايا محطوطة constante. مضروبة في L كتبقى في حالها فهمتي. دونك كتبقى حداها ما كيتبقى عليها والو. دابا كنمشي ل L. هنا عندنا قاعدة في لا ديريفي سهلة. عندك الديريفي ديال x à la puissance m dérivée ديالها هي شنو؟ هي n fois x à la puissance n moins 1. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك هاد n هذا دونك هاد n هذا اللي هو 0,4 دونك انا دابا باش ديريف بارابور L. دونك هاد 0,6 اللي هو n غادي نحطو à côté و après غادي ندير L à la puissance n moins 1. دونك L à la puissance 0,6 moins 1 اللي هي moins 0,4. Très bien. La même chose بالنسبة à la productivité marginale de K. Donc il y a la dérivée de Q par rapport à K. Donc عندنا K à la puissance 0,4. Donc 0,4 غادي نهبطها لتحت. L ما غاديش نقيسها حيت كنعتبرها كونستانت حيت انا دابا ديري بارابور ا K. وصافي K كتكون à la puissance 0,4 ندير à la puissance 0,4 moins 1 اللي هي à la puissance moins 0,6. Très bien. D'abord, عندنا le TMS TLK كيساوي لنا la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. نحطو productivité marginale de L فوق productivité marginale de K. هنا شنو غادي يوقع لينا؟ هاد K à la puissance moins 0,6 نقدر نطلعها الفوق وشنو غادي تولي هي؟ غادي تولي هي K à la puissance plus 0,6 ou bien 0,6.
وديك الساعه نقدر نجمعها مع k à la puissance 0,4 غادي تعطيني k. Donc k à la puissance 0,4, k à la puissance 0,4 plus ou bien fois k à la puissance 0,6. شو كتجمع الأساج. Donc غتولي k à la puissance 0,4 plus 0,6 égale à 0,6 plus 0,4 égale à k à la puissance 1. Très bien. Ou L à la puissance moins 0,4 نهبطوها حتى تولي هي L à la puissance plus 0,4 نزيدو عليها L ou bien نضربوها في L à la puissance 0,6 غادي تعطينا L à la puissance 1. Et donc غادي يولي عندنا لو رابور هو 0,6 fois k sur 0,4 fois L. Donc هنا غادي نكونوا حسبنا le TMST LK. Très bien. Donc هذا le premier exemple خدمنا بالعلاقه ديال TMST LK كتساوي productivité marginale على productivité marginale. دابا نخدموا بلو دوزيام اكزامبل اللي غادي نخدموا به فيه لي فارياسيون. دونك هنا فيت اتونسيون سي فو بلي. دونك هنايا غادي نخدموا بلي فارياسيون. دونك سيبوزون هنايا دونك هذا هنا دونك عندنا باني A B C D et E. دونك سيبوزون قالوا نحسب لينا لو تي ام اس تي ال كا من لو باني A حتى لو باني B. Donc هنا شنو كنديرو؟ كنديرو الفارياسيون على الفارياسيون. كنديرو الفارياسيون دو كا على الفارياسيون دو ال. مي حنا غادي ناخدو دي فالور بوزيتيف. دونك باش ندوزو من ا ل بي شحال غادي تكون لا فارياسيون ديال كا؟ دونك غادي يدوز من 8 ل 4. دونك غادي نديرو 8 moins 4. ولتحت دونك بور باسي دو باني ا او باني بي غادي ندوزو من 1 unité ل 2 unités. Donc انا ما غاديش ندير 1 moins 2 غادي ندير 2 moins 1 باش تبقى لي اون فالور بوزيتيف. دونك غادي تولي لي هي 4. Très bien. Donc هنا حسبت لو تي ام اس تي pour passer du panier A au panier B. Donc كنبقى في le même niveau de production. إلا بغينا نحسبوا le TMST LK pour passer du panier C au panier D. Donc pour passer du panier C au panier D, elle dit quantité de K غادي يدوز من 2 ل 1 donc 2 moins 1 والquantité de L غادي يدوز من 3 ل 4. وي غادي يدوز من 3 ل 4 دونك ندير انا 4 moins 3 باش تبقى لي فالور بوزيتيف. دونك شنو درت؟ ندير فارياسيون دو K على فارياسيون دو L خدتهم ان فالور ابسولو. دونك هي 1 على 1 دونك هي 1. Très bien. Donc حسبت لو تي ام اس تي pour passer du panier A au panier B et pour passer du panier C au panier D. Donc, كيفما كتلاحظوا لي le TMST et le K, il est décroissant. Il prend une valeur 4 et puis il a pris la valeur de 1. Donc, il est décroissant. Voilà, donc Inch'Allah, la séance prochaine, غادي نشوفوا شنو هما لي روندمون ديشيل، غادي نديتاعو شنو هما لي روندمون ديشيل، شنو هما لي كا اللي كاينين فيهم وشنو لي زيكزارسيس اللي يقدروا تحطوا فيهم. Donc voilà, on s'est arrivé vers la fin de cet épisode. Il est عجبتكم, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec vos collègues. Il y a une question, n'hésitez pas à la poser dans la section des commentaires. Et voilà, merci pour votre attention et au revoir.